নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং, সত শ্রী আকাল, সালাম আলাইকুম বলে আবার শুরু করছি আমার ফেভারিট চ্যানেলে আমাদের শাড়ির প্রোগ্রামটা। এখন অবশ্য গরম জামা বেশ কিছু দেখাচ্ছি, তো কিছু কথা না বলে আগেই শুরু করে দিই শাড়িটা। এটা হ্যাঁ, গাছি বাই গাছি তাসারে বাটিক করা হয়েছে, তার উপরে হ্যান্ড গুজরাটি, একদম গুজরাটি স্টিচ and with mirror work. This is Gachi by Gachi Tasar. On that Mom batik have been done with Gujarati stitch and mirror work. आंचलटा देखिए दी, This is the pallu. ये पल्लू देख लीजिए, बहुत बढ़िया काम है पल्लू में। All over Gujarati stitch have been done in the pallu. दाम আছে 9550। This is hand embroidery. एकदम हैंड का काम है, ये बहुत हल्का है। गुजराती काम जो होता है ये पीछे देख लीजिए, बहुत हल्का काम। Very light in weight. The sari and the embroidery also very light in weight. Okay, this is 9550. The price of that sari. And the sari I am wearing জর্জেটের উপরে একদম হ্যান্ডের কাজ, hand, পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্ক। This full Jardausi is hand Jardausi. See the pallu. और ये जो चुमकी होता है ना, Yeah. सीक्वेंस, वो तो मशीन से तो बैठाया नहीं जा सकता। These are all hand Jardausi. हैंड जरदौसी काम इसका देख लीजिए, एकदम पूरा ब्यूटीफुल साड़ी है। Big stones are there all over. This embroidery have been done. It's golden copper. एक्चुअल काम है आड़ी स्टिच का। Exactly. This is गोल्डन, कॉपर एंड सिल्वर, copper, golden and सिल्वर, तीनों three colors have been used with big stones and sequins and small stones. ऑल ओवर साड़ी। This is throughout the sari. The ब्लाउज embroidery में भी बहुत बढ़िया काम करा हुआ throughout है। the sari. The price is only 12,550. See, throughout the sari, this embroidery have been done. 12,550 দাম আছে জর্জেটের উপরে এমব্রয়ডারি। Okay. ঠিক আছে, Now we will start with our first sari. এক নম্বর শাড়ি, এও গাছি বাই গাছি তসরে রঙ্গোলি চেকস করা আছে। This is Gachi by Gachi Tasar. On that Rangoli checks have been done, and on that Gujarati stitch with mirror work have been done. कोलाज गुजराती स्टिच, ये भी हाथ का काम होता है। गुजराती आपको मालूम है, ये भी हाथ का काम है। ये बॉर्डर में है, पल्लू में है, सब हाफ पोर्शन दिखाएंगे तो आपको मिरर भी लगाया हुआ है। ये हैंड पेंट आपको पता चल जाएगा, आप हाथे जो पेंट करा एक बार बुझबे। This is Rangoli checks means hand, free hand. This color combination is done with free hand. We have not, this is not block print. ये एकदम हाथ का है। और पल्लू में प्लीज में देखिए बहुत सारा काम है। See the patli. See the volume of the Gujarati stitch in the patli. See. The price is 8450. See the volume of the work. 8450 দাম আছে। এগুলো পুরো হ্যান্ড পেন্ট করে তারপরে গুজরাটি স্টিচ In the pallu also. First we have done hand paint blocks. See, of different colors. हैंड पेंट, Hand paint blocks with hand paint blocks of different colors. different colors. Different Square, colors. square करा हुआ है। Square blocks have been done of different colors with hand and then Gujarati stitch. इसका This is ब्लाउज collage Gujarati we say. এই দেখো, এটা ব্লাউজ পিসটা গাছি বাই গাছি তাসার। Kachi. Very light in weight. The sari is 450 দাম। very light in weight. When you will wear এগুলো the সব sari, মোহিনী এক্সক্লুসিভ। since this is an embroidery sari, but the weight of the sari is really light after embroidery also. Which people think कि after embroidery it will be heavy, नहीं, but गुजराती का जो काम होता है हल्का होता है। Very light. ये देखिए, और एक देख लीजिए, उसने जो पहना है Yeah. ब्लैक कलर का, उसका काम अलग है, इसका काम the work एकदम is पूरा different. पूरा The डिफरेंट। design is different. See, it is also on georgette ये देखिए, with hand. देखिए ये काम है। ये देखिए स्टोन्स लगा हुआ है, सीक्वेंस लगा हुआ है, Jardausi. जरदौसी वर्क है। With पल्लू में देख लीजिए, और The योक में price देखिए। of this sari is 9500. Throughout the sari, जो sequence मतलब work have been done. ज्यादा See. কাম পছন্দ नहीं करते, যারা খুব Exactly. বেশি কাজ পছন্দ করেন না আমার মেয়ের শাড়িটার মতন, তারা কিন্তু এইটা নিতে পারে। Exactly. See, in the অনেকে patli হয়তো also, বলবেন বেশি কাজ পছন্দ করব না, এইটা but very gorgeous. ভীষণ See the সুন্দর border. শাড়িটা, See the border. কাজগুলো Very দেখুন, unique. স্টোন আর See এই the চুমকি, stone. পাইপস বসানো আছে, স্টোনস আছে, সিকোয়েন্স আছে। আর ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এর সঙ্গে আপনারা গোল্ডেন ব্লাউজ
বা ব্ল্যাক ব্লাউজ রেড ব্লাউজ পরলেও ভালো লাগবে, ভালো কিন্তু লাগবে। ব্লাউজ পিসটা ভীষণ সুন্দর। Yeah, see, it's the back portion, fully work done, and this is the hand. হ্যাঁ, 9550 দাম আছে। 9,550 is the price of this one. আজকে বেশ কিছু আমি এরকম শাড়ি দেখিয়ে দেবো বিয়ে বাড়িতে পরার জন্য। Since it's a festive season, we will show you in the party. এর also কালারটা you can wear. ইংলিশ কালার, ভীষণ সুন্দর, ওয়ার্কটা সাংঘাতিক, See the মানে বিউটিফুল কাজ, This is a beautiful saree. Beautiful. সাংঘাতিক সুন্দর, Something very different. সবার থেকে See আলাদা that যদি this লাগতে pipe হয়, work এই is with pipe- stone. This pipe work is with stones, small stones. See the border. এটাও 12,550। This is also 12,550. মানে এর কাজটা দেখুন, কাজটা শুধু মানে দেখার মতো। Beautiful. When you will wear it, you will really গলার look দিকে different from কাজটা others. দেখুন, এইভাবেই গেছে, এই যে See. পুরোটা শুরু থেকে হয়েছে, স্টার্ট হয়েছিল, দেখুন এইভাবে পুরো Full মানে saree. পরলে অদ্ভুত সুন্দর লাগবে। 12,550। এখানে কিন্তু এটা ব্রাউন বলে ম্যাচিং ব্রাউন Yeah. সুতো দিয়ে কাজ করা আছে। Over কাজটা here, দেখেছেন? brown embroidery have been done. See, to give it a matching look. This is a মানে অন্তত beautiful 20,000 এর designer উপর wear. দাম হওয়ার কথা, আমরা Exactly. খুবই কমে দিচ্ছি 12,000। You all know the price of this type of sarees on দেখুন। Georgette. See the blouse piece. Full Blouse work piece. done. This is the back portion full, and this is the hand. Both sides. पीठ के लिए हाथ के लिए पूरा काम करा हुआ है। This is the blouse piece. Okay, 12,550 is the price. Now we are showing it on red. जिसका शादी है वो हाँ। खुद पहन सकती है, Exactly. বউ ভাতেও পরতে পারেন, বিয়েতে কেন। এই শাড়ির ব্লাউজ পিস আর এগুলো The দেখুন, bride herself can wear this saree. See, এটা একটা full- বিয়ের শাড়ি হতে পারে, exactly. Full embroidery. done. পুরো Full এমব্রয়ডারি। হ্যাঁ, Jardorsi. See, completely. এই দেখুন কাজটা দেখুন, কাজটা দেখুন, ওর পুরোটাই হাতের দিয়ে করা আছে। এই দেখুন, Full hand embroidery. এটা আছে 9,550। This is 9,550. See, full hand embroidery throughout the saree. আর শাড়িটার ভেতরে একটা সেলফ উইভ আছে, সেটা এবার দেখলে বুঝতে পারবেন। And see, this is the partly portion with self weave. You can see with उसमें काम Jardorsi करा हुआ work है। done on it. Okay, this is the partly portion. This is 9,550. See the blouse. ब्लाउज ये वाला है, Yeah, this is वीविंग में प्योर जॉर्जेट है ये वाला ब्लाउज। ये on देखिए pure Georgette, full embroidery have been. एम्ब्रॉयडरी वीविंग। Yeah. Sorry, this is not embroidery. This is weaving. Sorry, this is weaving. weaving का है blouse। Fully. It's a very gorgeous में one. इतना काम है, Yeah. इसलिए इसको हमने ऐसे ही रखा। But it will give a very gorgeous look. हाँ, शादी में पहनने लायक Now है। see this one. This is Wow. a unique piece. This mauve color with the stone work. It's something I think very different, and one should have a collection like this. একটা এরকম শাড়ি You সত্যি know, in Bollywood parties also we see heroines wearing this type of এই saree. শাড়িগুলোই সেখানে পরে। Exactly. কাজটা দেখুন, They এটা do wear this type of sarees. 12,550 দাম আছে। I must say only 12,550 because you know who buy this type of sarees. What is যারা the এই price. শাড়িগুলো Exactly. কেনেন তারা ভালো করে জানেন এই শাড়ি 20 থেকে 25,000 মিনিমাম হয়, But এখানে we are আমি giving মাত্র our customers. 12,550 দিচ্ছি। এটা পুরো ফিনিশ করা আছে, দেখুন ভেতরে সাচিনের বর্ডার, যাতে আপনাদের কোথাও না লেগে যায়। দেখতে পাচ্ছেন সাচিন বর্ডার দিয়ে এটা করা আছে, ফলস লাগাতে হবে না। আপনারা স্টোনস দেখুন, সিকোয়েন্স দেখুন, জারদোসি ওয়ার্ক দেখুন, These stones are see the size of the stone. পিওর জারদোসি ওয়ার্ক যাকে বলে সেটা ভেতরটায় করা আছে। It's beautiful. মানে 12,500 And the বলবো। color of the saree is also very unique. You know, it's very different. It's in mauve. The one who will wear it will really look like a queen. মানে এটা See. কল্পনাতীত সুন্দর, মানে ওয়াও একদম মেটেরিয়াল। It's a wow factor saree. 12,550। Exactly. আর And এর this is the see the blouse. ব্লাউজ It's a পিসটা heavy মানে blouse. ব্লাউজ পিসটার কি দাম হবে? See. 8. এবার বুঝতে পারছেন এই ব্লাউজ পিসটাই অন্তত 3,500 Exactly. থেকে 4,000। Right. This type of blouses we don't get below 4,000. See, this is the hand work done, and this is the back portion full. মানে পরলে কি লাগবে ভেবে দেখুন,
Okay, ये शादी के लिए जरूर खरीदिए और पहनिए, बहुत बढ़िया साड़ी है। 12,550. और इतना कम दाम में इतना बढ़िया साड़ी। See the red one we have shown. This is इसी का almost the same thing. हाँ, In ग्रीन में है। green, 9,550. See, it is also हम beautiful. दो ही रेंज दिखा रहे हैं, 9,550 और 12,550। ये देखिए, इसका भी बहुत ब्यूटीफुल काम है। This 9,000 में बहुत बढ़िया साड़ी है ये। 9,550. See the work. 9,550। This is also Jardausi. ये भी जरदोसी है, भीतर में पूरा सीक्वेंस का काम है। बॉर्डर देखिए, जरदोसी बॉर्डर, जरदोसी का काम, स्टोन्स, This is also on Georgette. See, like that also. वीविंग जॉर्जेट के ऊपर है, Yeah. सेल्फ वीविंग, सेल्फ वीविंग के ऊपर पूरा काम करा हुआ है। Over here, 9,550। yeah, the stones Green are and red there stones लगाया हुआ है। throughout the partly, the blouse? border, and this is the blouse. ये देखिए, ये No, the blouse is this portion. वेयर इज द ब्लाउज? ब्लाउज इसके साथ अलग से है क्या? नहीं, नहीं. इसका ब्लाउज अलग से दे देंगे। We will give the blouse हाँ, piece separately इसका- because हाँ। in this saree there is no blouse piece. We will give the कहीं blouse. पे होगा। Yeah, we will give this material blouse piece. Blouse piece दे Okay, we will give that. और एक Now दिखा see, रहे हैं, this is completely a different one. एकदम अलग काम है। This ये is पूरा ही just जरदोसी thread. है। हाँ, Jardausi with thread work. See, this is something very different. ये 10,500 का है। This is 10,500. See, this is 10,500. See this thread work. This work Yeah. is yeah. काम देखिए, इधर का थ्रेड वर्क का देखिए, इसका कैसे बनाया है ये This वाला। is thread work. On Jardausi, this is some thread work, something very different, a unique piece. 10,500 on Georgette. एक्चुअली ये सब साड़ी बाहर ही जाता था, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हमने यहीं पे बेचना शुरू कर दिया। ये अमेरिका उधर We used to हाँ। export all these sarees. तो लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो But गया था nowadays, you know, due to that's why we are showing over here only. to our এখানে Indian দেখাচ্ছি আমি এই customers. শাড়িগুলো আমার বাইরেই যায় সব, এখানকার জন্য We তৈরি have got করাই good নি। demand of this in the wedding season outside India. See, सब बाहर जाता है ये साड़ी हमारा, लेकिन अभी हम भेज नहीं पा रहे, इसलिए यहीं पे दिखा रहे हैं और बहुत ही कम दाम में दिखा yeah, रहे and I hope that you will हैं। आप like लोगों it. को पसंद आएगा, আপনাদের পছন্দ হবে। Then we will show it again and again. बनाया बहुत, दिखा Then we देंगे will आप show it आस-पास again दिखाना। and again. इसका ब्लाउज पीस का काम देखिए, इस All काम में over. ये ब्लाउज पीस होना, ये पूरा होना, पूरा फिनिश करा हुआ है। This is 10,500. 10,500 में इतना बढ़िया साड़ी। This is the back side and this is the hat. Okay? अच्छा, इसका और एक दिखा देते हैं, भीतर बॉर्डर देखिए, पूरा भीतर का काम कंप्लीट करा हुआ है। It's a finished saree. ये देखिए, बॉर्डर नहीं लगाना पड़ेगा, ये जूता में लग जाता है, इसलिए पूरा साड़ी में हमने ऐसा ही Throughout the saree, हमने we have पूरा ऐसा कर finished दिया, it. फिनिश कर दिया एकदम। You can see the False quality लगाने of का the saree. जरूरत ही नहीं है। Exactly. Now we will show जॉर्जेट some Georgette party wears. पार्टी वेयर्स। ये एकदम हल्का फुल्का साड़ी है, पहनने में आराम है। This is 4650. सिफॉन, Yeah. ये प्योर सिफॉन के ऊपर वीविंग है। 4650 Golden and silver zari both have been used in this. 4650. जरी बॉर्डर है, वीविंग है, शेडेड It's कलर a है। complete party wear and very light in weight. Very light. You know. एकदम pure chiffon का कोई pure weight नहीं chiffon. होता। It hardly have any weight. इसका सब ब्लाउज पीस भी Yeah, दिखा दो, see. और ब्लाउज पीस स्टार्ट। This is the blouse piece we are giving with this saree. See, इसका ब्लाउज पीस है, blouses are in crepe material. Okay. See, ब्लाउज पीस तो दिखाई दिया। 4650। 4650 is the price. इसके बाद दिखाएंगे, इसमें स्टोन वर्क कर, पहले हम Silk. लास्ट प्रोग्राम में दिखाया था ना स्टोन वर्क। Yeah, we have good demand of this. ये See, देखिए, this is silk satin स्टार्टिंग on which एकदम this साटिन stone work. फिनिश है। देखिए, On this बॉर्डर stone work उसमें have been पूरा done. जरी का काम करा हुआ है। जरी कह रहे, Stone, stone. स्टोन्स लगा हुआ This है। is also 4650 and zari stripe throughout the saree is there. I don't know whether you can make it or not, you can see it or not, but throughout the saree there is a zari stripe जरी स्ट्राइप In है between. और स्टोन वर्क है। and this throughout the border this is stone work. और इसके साथ एक वीविंग का ब्लाउज पीस है, बहुत बढ़िया है। See, and this is its blouse. Blouse Give it piece a देखिए। gorgeous look. See the पहनने के blouse. बाद बहुत अच्छा लगेगा।
यहाँ पे पीछ में देखिए बड़ा काम करा हुआ है, See, वो हाथ का at the काम है, back and in the hand, ये पीछ का काम है। there is work done. Okay? दिस इज ऑल्सो 4650। This is also 4650. इसके बाद दिखा रहे हैं ये प्योर मटेरियल है, It's a designer piece. डिजाइनर पीस। ये देख लीजिए डिजिटल, ये जो वीव है ना, आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये प्योर जॉर्जेट के साथ ना एक मतलब कि क्या जरी का Silk zari thread. सिल्क जरी थ्रेड है, इसमें देख लीजिए And see the latkans. शाइनिंग, इसका शाइनिंग से पता चल जाएगा। नीचे लटकन पहले देख लीजिए, 3550। 3550 is the price. নিচে লটকন গুলো দেখুন ভীষণ ভালো, And stone border is given. স্টোন বর্ডার পাইপস এখানে লাগানো আছে, Stone borders স্টোনস। with the latkan. It's a pure material. Very light in weight. You all know হাতটা the pure. রেখেছি প্লেন, Exactly. And this is the partly portion. এইটা লেস। See. In the partly মানে পরলে portion, ভীষণ we have সুন্দর this. লাগে। It's a designer piece. 3550 দাম। And this is his blouse piece. It's a complete designer piece. এইটা হচ্ছে ওই কাপড়েরই, এগুলো সব পিওর, Completely এটা designer. একদম পিওর মেটেরিয়াল। It's a- পরলে আপনারা গরমে পরলে বুঝতে পারবেন আর আরামটা কি। 3550। 3550. এই ধরনের আবার কয়েকটা শাড়ি দেখিয়ে দেবো। Because since this is a party season and wedding season এটাও also, পিওর। actually you can wear this in wedding purpose হ্যাঁ, also. আর এই যে একটা জরি দিয়ে উইভ হয়েছে না, Exactly. তারপর ডিজিটাল প্রিন্ট It's a হয়েছে, designer অদ্ভুত wear সুন্দর। with প্রথমে a pure লটকন গুলো material. দেখে নিন, ভীষণ সুন্দর লটকন আছে, See the latkan in the pallu. ডিজিটাল প্রিন্ট আছে। This is 2850. অনলি 2850। Very light in সেলফ weight. উইভ আছে একটা, তার মধ্যে একটা শাইনিং ভাব আছে, On that ডিজিটাল digital প্রিন্ট। Very light in যারা weight. পিওর পরেন তাদের এই শাড়িটাই ভালো লাগবে, But আর very হালকা gorgeous. শাড়ি পছন্দ করেন। এখানে মিরর বসানো আছে, পারে দেখুন See the partly. Hey, yeah, this is the partly. পাতলি। With the mirror work. It will give a very different look. These are all designer pieces. See the blouse এইটা piece. ব্লাউজ পিসটা Yeah. When you will come wear this saree, it will give you a complete. ভীষণ সুন্দর লাগবে করলে। এই দেখুন, এইটা ব্লাউজটা, ওইটা Okay. And very light in weight, very easy to manage. 2850 Yeah. যারা Very, হালকা শাড়ি পরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য খুব very easy to manage this type of sarees. আজরাক। Ajrak. Ajrak is one of the hit and best product we have. See, with zari উপর দিকে border. চওড়া বর্ডারটা আছে, নিচে সরু, পুরো আজরাক প্রিন্ট, মানে আজরাক ব্লক, পিওর Right. আজরাক। Block. This is এটা হাতে করা ব্লক গুলো হয়, হাতে করা, রেড কালার দিয়ে করে। This is waist. এটা Price গুজরাটের। is 5350. See, we import this from Gujarat. This Ajrak wedge print এগুলো sarees. এখানে হয় না, Okay, এগুলো these এখানে are কখনো all হয় না। we এইটা get it ব্লাউজ from পিস। Gujarat. This is this blouse piece. Throughout the saree, golden zari Weave আছে। yeah, weave is there with Ajrak print. Okay, block print actually. Hand block. এগুলো হাতে হ্যান্ড Yeah, ব্লক, অল hand দিস আর block. হ্যান্ড ব্লক। এটাও Another, তাই। with the pallu also, this is a zari pallu. See, we are trying to show you some new thing because before this zari Ajrak print was not available. We are now showing you this. See, জারি বর্ডার, ওপরেও জারি, তলায় জারি বর্ডার, হ্যান্ড ব্লকে করা হয়। এই এক একটা এই প্রিন্ট যে দেখছেন না, ব্লক প্রিন্ট, 4-5 বার ব্লকটা মারতে হয়, exactly to bring this finish. কারণ প্রচুর কালার ইউজ হয়। গ্রেটা তো 2-3 বার, মেরুনটা। This is beige color, you know that. Ajrak print is always of beige color. হ্যাঁ, The price is 5350। 5350. See, this is the blouse piece with zari weaving throughout the blouse piece. Okay. Now we will show you one. আরেকটা Red color, দেখাচ্ছি। yeah, different design. Red color. See, silk material, Ajrak. Silk. চওড়া বর্ডার, সরু বর্ডার, পুরো মেরুনের সঙ্গে। আজরাকের টিপিক্যাল আজরাক প্রিন্ট গুলো আপনারা জানেন Exactly. এইরকমই হয়। With zari pallu also. 5350 is the price. It's a beautiful piece, beautiful. 5350 is the price, and this is its blouse piece. Okay. Now we will show you. জর্জেটের উপর কাশ্মীরি, এবারে বেশি করাতে পারিনি।
এই বছর এই শাড়িগুলো বেশি, প্রত্যেক বছর প্রচুর দেখায়। But this year we have a limited stock of this Kashmiri stitch একটা on piece, Georgette. See. 3950 প্রাইস আছে। 3950 এটা কাশ্মীর থেকে হয়ে আসে, পুরো কাশ্মীরি ওয়ার্ক, এগুলো এখানকার নয়। চিনার পাতা আরে বুঝতেই পারছেন, একদম কাশ্মীরের ব্ল্যাকের ওপরে পুরো এমব্রয়ডারি করা আছে। কিন্তু এবারে প্রত্যেকবারের প্রচুর স্টক দেখাই, ক্রেপের ওপর দেখাই। এবারে খালি সিল্কটা করাতে পেরেছি, কারণ অনেক আগে করতে দিয়েছিলাম। Exactly. Otherwise we were not able to প্রতি get it. বছর আমার সিফনে আর ক্রেপে প্রচুর আসে। If you like it, please book it fast so that we can give you. আমাদের শপটা আছে গড়িয়াহাটে, অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি আছে, অল ওভার इंडिया में हमारा सीओडी है। And please do visit our Facebook page. Over there you can see Look, variety of फेसबुक options. पेज जरूर देखिए, मोहिनी बुटीक। जरूर देखिए, क्योंकि रेगुलर हम एक करके वीडियो, छोटा छोटा वीडियो अपलोड करते हैं। You can see, because in one show we are not able to show you so much product we have in the shop, but in Facebook daily we upload some of our products. কিছু কিছু আমরা রোজ দিতেই Exactly. থাকি। Some of new তা products. সব দেখানো সম্ভব হয় না ইউটিউবে। এগুলো ভাগলপুরি, Lilian. হ্যাঁ 1850 Five. 1850। See the color combination is very sweet. Very sweet. We have got COD all over India and EMI facilities also. If you buy costly sarees, you can pay in EMI options in 3 months. आफ्टर पेमेंट आपको साड़ी मिलेगा। Yeah, after payment you will get the saree. आफ्टर This फुल is the blouse. आफ्टर फुल पेमेंट। Yeah. 1850 এগুলো সব ভাগলপুরি উইভ আছে, লিলেন জারি বর্ডার। কিছু কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, শপে এলে প্রচুর দেখতে পাবেন, মানে এগুলো আমার ভ্যারাইটি স্টক Yeah, আছে। we have got a lot of stock of this type of sarees for gifting purpose, for own wear. It's a lovely piece in pujas. Yeah, কালার শেডিংস গুলো ভীষণ ইংলিশ কালার, যারা মানে লাইট কালারের শাড়ি পছন্দ and করেন। very light in weight. The color is also light and the weight is also light and the price is also light. All things are light। See, it's a very eye soothing saree, very eye soothing color. इसका 1850 ब्लाउज पीस पे देखिए पूरा जरी का बूटी है, हाथ में जरी वीव है। Contrast. This is matching with the pallu. We are showing you some color options. कलर सिखा दे रही हूँ बहुत सारा। The shop we have Saree, more Vishnu varieties of this type of saree. Our shop का is डिजाइन भी है। yeah, Garyahat Rajbihari Triangular Park, opposite Triangular এটা Park. একদম পুজোর শাড়ি মনে হচ্ছে। Exactly, I said this one is in puja, means Saraswati puja, any puja at home you গ্রের can have সঙ্গে any রাস্ট puja. কালারটা এত সুন্দর হয়েছে না, আর এই ছোট 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 জরির বুটি, And জরির since it বর্ডার। have a zari weaving in the parties also, you can definitely wear this. এর সঙ্গে একটা শল, গ্রে কালারের শল নিয়ে নিন, হয়ে যাবে। And if you take a combo or sari with a shawl, then we give 10% discount. That you know. একটা শাড়ি আর একটা শল বা একটা কোট বা যে কোনো গরম জিনিস বুক করে নিন, A sari with a Duto winter নিলে 10% wear, discount. you will get a 10% discount. See, this is the blouse piece. See, suppose with this sari, if you take a shawl, because you can see our other programs and Facebook. এই শলটারও দাম সেরকম কিচ্ছু নয়, Shawl is 1850। only 185. শাড়িও 1850, ওটা 1850, দুটো মিলিয়ে আপনার নিলেই আপনার 10% You ডিসকাউন্ট। will get a 10% discount if you take a sari with any winter wear. এই শালটা তোমার সঙ্গে ভীষণ সুন্দর যাচ্ছে। Yeah, actually, this is going very nice with sari I am wearing. মাত্র 1850 এর শাল। 1850 is the price of this shawl, but it's going beautifully with the sari I am wearing. Okay. Yeah, if you 10% take डिस्काउंट मिल जाएगा। this sari with this shawl, you will get a 10% discount. এটাও দেখে নিন। And if you want to see more collections of our winter wear, you can visit our Facebook page or you can WhatsApp us that we want this variety. We will show you in WhatsApp also. See, with cross stitch. This is a cross stitch embroidery. প্রাইস 2650। 2650. With mirror work done throughout the sari to give it a very, you know, nice soothing look. Small, ইংলিশ small কালার, ছোট mirrors. ছোট Yeah. মিরর বসানো আছে, একটা খুব সোবার লুক হয়েছে Exactly. শাড়িগুলোর। Small mirrors throughout the sari, and this is its blouse piece with the mirror work done in the hand. ফাইন কাজ, মানে ভীষণ সূক্ষ্ম কাজ। সূক্ষ্ম কাজে এই দু তিনটে কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, আগের প্রোগ্রামেও কিছু দেখিয়েছিলাম, এগুলো তো দেখাচ্ছি। 2650 It's a দাম আছে। very lightweight. 2650 is the price.
The color combination is very nice. Cross stitch embroidery design 2650 have been done with small mirror work. 2650 is এটা আজকে আমাদের লাস্ট শাড়ি হলো, এবার কিছু উইন্টার কালেকশন দেখিয়ে দেবো। 2650 2650 पूरा कॉट पाइपिंग करा हुआ है पूरा ऑल ओवर साड़ी में। से ये हाथ का काम, ये वाला देखिए पूरा is छोटा in the छोटा, ये माई का है। एक्चुअली आगे मिरर लगाते थे वो भारी हो जाता है, ये माई का है। okay 2650 yeah, this saree is very light in weight. लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट। ये 2450 का है। This is 2450. It's a short winter coat, see, warm coat. 2450 with Kashmiri work done. See, the hand in the collar, in front, down, बैक साइड देखिए ना, and back side also. See. पॉकेट्स भी है, पॉकेट्स भी दिखा देंगे। Yeah, we do have pockets. I will show you. You have pockets. Okay. The warm Kashmiri. पिंक कलर का है, ये कलर Pink. बहुत सुंदर है। The price is 2450. Okay. See, we will give you Achha. some color options. This is pink and white, and now not only white, different colors, light colors have Colours. been used. You can see. येलो है, स्काई है, सब कुछ कलर। all type of colors. Very nice. This और is the ये back side. लॉन्ग में मुझसे बहुत लोगों ने व्हाइट के लिए डिमांड किया था। We had a good demand of white White is request very from our pocket. customers. 2850 प्राइस है। 2850. This White. is 2850. Long coat. See the back. 2850. इसका कुछ कलर दिखा देते हैं। We will White. choose colors. Maroon. This is maroon on maroon. 2850 is the price. See the embroidery is multicolor embroidery. पूरा आड़ी स्टिच का एम्ब्रॉयडरी है। Kashmir. And we in every episode we say that all our winter collection is from Kashmir. ये सब नया नया कलर दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने मेरून एक पहना था, वो निकल गया। जिसको वो वाला मेरून नहीं मिला You वो can ये ले take लीजिए। this one. ওগুলো বুক হয়েছিল আমার আরো, কিন্তু আমি দিতে পারিনি। But এই exactly. মেরুনটা নিতে পারি, এটা রাস্ট কালার। As we are getting from there, we are showing you. Please book fast because we have got really good demand of this product. ये पार्सल जैसे जैसे आता है वैसे वैसे Exactly. दिखाते रहते हैं। It takes time for us to ये get हो भी the- सकता है कि जब देखेंगे तब ये निकल गया। Right. May happen. हाँ, क्योंकि दुकान से ही निकल रहा है। हाँ, from our shop also people are coming and demanding of this product. 2850 long warm coat. एकदम Kashmiri woolen coat. है, woolen Exactly. coat है। Woolen coat. आड़ी स्टिच का एम्ब्रॉयडरी करा हुआ, सामने पीछे दोनों तरफ की एम्ब्रॉयडरी है। 2850. The back side. Okay. See, this color is beautiful. Navy blue with white. It will give a very gorgeous look. It's a woolen coat, Kashmiri एक coat. दिखाया था हमने शॉर्ट में, ये वाला देखिए शॉर्ट का ही लॉन्ग है, Exactly. पिंक कलर। Pink and Kashmiri embroidery done on it. 2850 प्योर वुलन के ऊपर एकदम, प्योर वूल के ऊपर एकदम एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। व्हाइट का भी डिमांड था, ब्लैक का भी डिमांड था। ब्लैक तो ज्यादा नहीं है। Blue, pink, means all the colors we have shown, we have got demand for all the colors. We have tried to fulfill their demand, but some we failed as we didn't have the product anymore. Now, new parcel have come, so we are showing you. Okay? The back side. बैक साइड, हाँ सबके बैक साइड में काम है। All the सब में पॉकेट long है। coat, yeah. Poncho And this is poncho. 3650, इसका खाली काम देखिए, इसका इधर का काम See the देखिए, work of this poncho. फार देखिए, फार का क्वालिटी, गले में भी फार है। Neck there is far. You will wear like this. See this side. It's a designer poncho. You can say एकदम डिजाइनर पहुंचे। something very unique. If you like, please take the screenshot and book it, so it is really easier for us to understand which one do you want. फार के साथ इसका डिजाइन देखिए, कश्मीरी वर्क जो होता है ना। The price is 3650। 3650. See the far. The far is also of two color, black and white. See, बहुत बढ़िया लग रहा है वो वाला, it's an awesome piece. व्हाइट के Both ऊपर side embroidery is there. Okay. And एक see, जैसा। one side is like this,
This will come in your एकदम neck and designer hand. poncho है। Exactly. The other side is like this. So it's ये a कश्मीर का designer काम है, कश्मीर है। Exactly. ये हमारा डिजाइन नहीं है, कश्मीर का ही डिजाइन Kashmir, है। because we import this from but designer pieces. We select the product and they send to us. See the design. একটা সাদা আগে And দেখালাম, both sides, I mean all over this work have been done. Okay. আগে একটা সাদা Now দেখালাম, see this one. এরও ডিজাইনটা দেখো, All over. কাজটা দেখো, 3650. শাড়ির সাথে, ড্রেসের সাথে, জিন্সের সাথে, Anything, jeans, saree, सब কিছুর dress, সাথে পরতে পারবেন। anything. Kurti, on kurti. सबके ऊपर ये डाल सकते हैं। Okay. बस आखिरी हमने दिखा दिया एक पोंचो, बहुत कुछ हमने आज दिखाया, आज यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you for your love and support.